یہ हूर का क्या मसला है? इस वक्त हूर के मौजू पर काफ़ी दिनों से बहुत बहसें चल रही हैं, बड़ी गुफ्तगू हो रही है। तो आज हम ये समझते हैं कि ये हूर का क्या तसव्वुर है। कहा जाता है कि मुसलमानों के यहाँ हूर का बड़ा चक्कर है। तो आइए, क्या ये चक्कर का मसला है या कोई साफ सुथरा तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है इस सिलसिले में کہ حور اصل میں تصور جنت کا ایک حصہ ہے۔ جنت کا ایک تصور ہے اسلام میں، جہنم کا بھی تصور ہے، اور صرف اسلام میں نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی جنت کا اپنا ایک تصور ہے، جہنم کا اپنا ایک تصور ہے۔ اسلام میں بھی جنت کا اور جہنم کا تصور ہے۔ یہ تصور دیگر مذاہب سے مختلف ہے لیکن ہے، اور حور جہنم کے تصور کا ایک حصہ ہے۔ اب جنت کیا ہے؟ جنت اصل میں انسان کی جو تمام طرح کی خواہشات ہیں، ان تمام بہتر اور جائز خواہشات کی تکمیل کا نام ہے۔ وہ خواہشات کیا ہیں؟ وہ خواہشات بنیادی طور پہ کھانے پینے کی خواہشات ہیں، اسی طریقے سے آرام کی اور آسائش کی اور زینت کی خواہشات ہیں، اور اسی طریقے سے جنس کی، جس کو کہتے ہیں سیکس کی خواہشات ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ 3 طرح کی خواہشات ہیں۔ ان تمام خواہشات کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اور بھرپور طریقے سے جنت میں کر رکھا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کی کوئی بھی خواہش مکمل طریقے سے اور ہر لحاظ سے پوری نہیں ہو سکتی، مل نہیں سکتی۔ تو اب اگر اعتراض کسی کو کرنا ہے تو اس خواہش ہی پہ اعتراض کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواہش ہی کیوں رکھی ہے انسان کے اندر۔ اگر کسی انسان کو حوروں سے پرابلم ہے تو وہ اپنی خواہش ختم کرا لے، اگر اس کو حوروں سے اتنی نفرت ہے۔ کیونکہ حوریں کیا ہیں؟ حوریں دراصل انسان کی جو جنسی خواہش ہے، انہی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ حوروں کا اسلام میں تصور کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حوروں کی تعداد کا کیا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے، تعداد اتنا بڑا کوئی میٹر نہیں ہے، اصل چیز ان کا وجود ہے اور انسان کی فطرت میں جنس کی خواہش کا موجود ہونا ہے۔ جب انسان کی فطرت میں جنس کی خواہش موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے، اور وہ چیز حور ہے۔ اب حور کتنی ہے، کتنی تعداد میں ہے، یہ اہم مسئلہ نہیں ہے۔ حدیثوں میں عام طور پہ مومنوں کے لیے 2 بیویوں کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے شہید کے لیے 72 حوروں کا تذکرہ ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ حوریں موجود ہوں گی، وہ کتنی تعداد میں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خواہش، اس کی فطرت، اس کی رغبت کے لحاظ سے اپنی منشا کے حساب سے انتظام فرمائے گا۔ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک بات آتی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی حور ہونا چاہیے۔ کیا اسلام میں عورتوں کے لیے بھی حور ہے؟ تو جب یہ بات آتی ہے تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ٹی وی ڈیبیٹ میں جاتے ہیں، اسلام کی غلط طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عورتوں کے لیے بھی حور ہوگا، حور کوئی جنڈر نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں حوروں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، وہ ساری صفات اس طرح کی ہیں جو عورتوں پہ فٹ ہوتی ہیں، مردوں پہ وہ صفات فٹ نہیں ہوتی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو حوریں ہیں وہ عورتیں ہیں، جو ساری صفات حدیث میں اور قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ سب عورتوں والی صفات ہیں، تو حوریں عورتیں ہیں۔ تو اب عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ پہلے قرآن پاک میں دیکھ لیجئے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جو بھی جنتی چاہیں گے جنت میں، ان کے لیے وہ جنت میں موجود ہوگا، بلکہ ان کی چاہت کے سوا بھی ہوگا۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ چیزیں جانتے ہیں، کچھ کھانے جانتے ہیں، آج تو گلوبل ویلیج ہے، لیکن جب ایسا معاملہ نہیں تھا تو ایک انسان جس علاقے میں رہتا تھا کچھ ہی کھانوں کو جانتا ہے، کچھ ہی پھلوں کو جانتا ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ اور طرح کے پھل ہیں۔ تو لیکن جب دنیا پھیلی اور دنیا میں جو کمیونیکیشن کا نظام آیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نعمت تو ہے ہی، اور بھی نعمتیں ہیں۔ تو پھر جنت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جنت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو چاہیں گے جنتی وہ جنت میں ہوگا اور مزید ہوگا جنت میں۔ تو عورتیں بھی جو بھی نعمتیں چاہیں گی جنت میں ان کو وہ نعمت ملے گی جنت میں، اور مرد بھی جو نعمتیں چاہیں گے جنت میں وہ نعمتیں ان کو جنت میں ملیں گی۔ لیکن
जिस तरह मर्दों के बारे में बयान किया गया है उस तरह औरतों के बारे में नहीं बयान किया गया है। औरतों के बारे में यह है कि उनका भी जोड़ा होगा, उनके पास भी शौहर होगा, इसकी वजाहत हदीसों में आई हुई है। अब एक से ज्यादा शौहर हों ऐसा हदीसों में या ऐसा कुरान में नहीं बयान किया गया है। और यह फितरी बात है, कोई हया की मारी हुई औरत भी हो, बेहया से बेहया औरत हो, उसके कई ताल्लुकात हों, कई शनासा हों उसके, लेकिन फिर भी वो मोहब्बत असल में सिर्फ एक ही से करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की फितरत ही रखी है। अच्छा, एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि अगर औरत की फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में नहीं रखा है, और अगर कोई कहता है अपने लिहाज से कि नहीं दुनिया में है, हम थोड़ी देर के लिए उसको नज़रअंदाज करते हैं, हम जन्नत के बारे में आते हैं कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला औरतों की फितरत ही में बात नहीं रखता है कि वो एक से ज़ायद मर्दों की ख्वाहिश करे। तो क्या यह कोई बुरी बात है? हरगिज़ नहीं। भाई, एक इंसान को हरी घास खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जानवर घास खा रहा है, जानवर दरख्त के पत्ते खा रहा है, मगर इंसान को कोई तड़प नहीं है कि मुझको हरी घास नहीं मिल रही है, मुझको दरख्त के हरे पत्ते नहीं मिल रहे हैं। एक कीड़ा मिट्टी खाता है, हमको कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमको मिट्टी खाने को नहीं मिल रही है। कोई कीड़ा जो है लकड़ी खाता है, हमको कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमको लकड़ी खाने को नहीं मिल रही है। कुछ जानवर इंसानों के फजला खाते हैं, किसी को कोई ख्वाहिश नहीं है कि उसको फुजला खाने नहीं मिल रहा है। तो अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, जब वो नीड हमारे अंदर है ही नहीं, तो हमको उसकी ख्वाहिश ही नहीं पैदा होती है, तो हमको कोई तकलीफ ही नहीं है। तो औरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक से ज़ायद की अगर चाहत ही नहीं रखता है, फितरत ही नहीं रखता है, तो उनको इससे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में तो नेमतों की कोई तादाद नहीं है, नेमतें हजारों और लाखों करोड़ों में। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मर्दों के लिए तो जो औरतें होंगी उनके बारे में बयान किया गया, ऐसी होंगी, हसीन होंगी, खूबसूरत होंगी, उनकी चमक ऐसी होगी, फला फला चीज़ें उनकी ऐसी होंगी। औरतों के शौहरों के बारे में इस तरह का क्यों बयान नहीं हुआ है? तो यहाँ जानने की बात यह है कि यह ज़नाना फितरत के ख़िलाफ़ है कि औरतों के लिए मर्दों का हुस्न बयान किया जाए, और ख़ास तौर पे इजमालन यानी मुजमल तौर पर बयान किया गया हदीसों में कि मर्द जो है वो खूबसूरत होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे। लेकिन तफसील से जिस तरह हूरों की, जिस तरह जन्नतियों की बीवियों की सिफात बयान की गई हैं, उस तरीके से हदीसों में औरतों के लिए उनके शौहरों के सिफात बयान नहीं की गई हैं। आप देख लीजिए ना, जितनी गज़लें औरतों ने लिखी हैं, उन गज़लों में औरतों ने मर्दों के हुस्न का तस्करा बहुत इजमालन या इशारे में किया है। हाँ, उनकी वफा का, उनकी मोहब्बत का, साथ देने का, निभाने का, इन सब बातों का तस्करा औरतों ने अपनी गज़लों में ज़्यादा किया है। तो इससे भी औरत की फितरत समझ में आती है, और मर्द के अंदर एक तरह की शिद्दत है और एक तरह की शदीद रग़बत है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़द्र वज़ाहत के साथ बयान किया है। लेकिन औरतों की फितरत में यह बात नहीं है, इसलिए उनके लिए मर्दों की सिफ़ात को बहुत ज़्यादा ओपन कर करके बयान नहीं किया गया है। मैंने मुख्तसर तौर पर हूरों का जो तसव्वुर है इस्लाम में, इस पस मंज़र में बयान किया है कि लोग इस तसव्वुर पर एतराज़ भी करते हैं, वरना बातें इस सिलसिले में तो बहुत हैं। इंशाअल्लाह हम एक दूसरी वीडियो में ये बताएंगे कि 72 हूरों पर जो एतराज़ किया जा रहा है या हूरों पर जो एतराज़ किया जा रहा है, वो असल एतराज़ क्या है और उसका जवाब क्या है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।